Hey students, welcome to a new chapter with Sri Aurobindo International Integral Education Center. So students, are you ready with start our class? तो आशा करे समस्ते एबे प्रिपेयर होथिले नुआ क्लास आरंभ करिया पई स्पेशली जो माने क्लास 8 रु 9 को प्रमोट हेचंती आ जो माने 9 रु 10 को प्रमोट हेचंती से माने बेसी टिके चिंता रे थे कि चाहूँ चाहूँ आसिकी आमे क्लास 10 ले पहुँची गले बट मु आपन पई गोटे स्पेशल इनफॉरमेशन नहीं आसी जमती पूर्व कही कि आज आम क्लास स्टार्ट हवा कथा बट आमे सेटा को पोस्टपोन कले कि हड़बड़ होके आमे क्लास स्टार्ट करवानी आमे पूरा आराम से क्लास स्टार्ट करवा एबे किसी पिला मानक मन रे क्वेश्चन आसुथो कि आमे तो आसिकी 10 क्लास रे पहुंची गलुनी पुणी केमती आराम से आमे आराम करवा तो एबे हमको बहुत परिश्रम करवा अच्छी तो एक कथाटा भी ठीक समस्त मन रे आसीबा निहाती जरूरी बट मु सबू पिला मानक पई गोटे एमतीका स्टाइल ले मु प्रिपेयर करिया चाहूची जोठी पिला माने फास्ट करना हमर निज मन भीतर जो डरटा अछि प्रथम से डरटा को भूलिबे आ गोटे एमतीका एडवांस वे रे जिबे कि जोठी अन्य पिला माने आराम से माने बहुत तरबरिया भाव रे जाउछि सेठी आम पिला माने जो माने स्पेशली मो तो जोड़ी हिथिबे से माने पूरा आराम से जाउथिबे कि केही जानी पारिबेनी जे ए पिलाटी किपरि को भय भाव रे प्रिपरेशन करूची तो जो एबे कहूथली जंती कि किछि इनफॉरमेशन अछि तो इनफॉरमेशन ए कि हमर इंस्टीट्यूट रो स्पेशल गोटे ऐप आमे लॉन्च करिचु तो सेटा आम ए चैनल डिस्क्रिप्शन ले बाय वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले भी पाई जिवे आ ता सहित हमर मध्य पर्सनल वेबसाइट मध्य तैयारी हो सारी तो तार आ किसी भी काम अच्छी ताको आमे डेवलप करेबु बट से वेबसाइट को आमे एबे भी हमर चैनल डिस्क्रिप्शन ले आपण पाई परिबे आ ताको जाई के आपण विजिट भी करि परिबे तो से ऐप आपण केमिति यूज करिवे ता पई मु गोटे सेपरेट वीडियो या परे काली से वीडियोटा पाई जिवे तो ए कहबो चाहूची सेठी आमे स्पेशल ऐप रहिची जोठी आपण हमर जो जतको कोचिंग रिलेटेड थिंग किछि हम इंस्टीट्यूट रिलेटेड जतको इनफॉरमेशन ता भीतर रहिबो आ सेठी मध्य आमे करना आम जो माने आम सह जोड़ी होइथिबे आम भीतर आमे करना आमे जहाँ पढ़ुछंती ताकू डिस्कशन स्पेशली से ऐप माध्यम रे आमे करिवा तो ता सहित करना हमर जो इंस्टीट्यूट रो जहाँ जे आमे स्पेशल माने क्वेश्चन पेपर केमती रहिबो आम नोट आमे केमती तैयारी करिबा सबरो प्रोसेस आमे से ऐप माध्यम रे पाइबा आ ता सहित हमर जो पिला माने तुमे जहाँ को सब तैयारी करिवो तुम भीतर जो क्रिएटिविटी ता थिबो ताको मध्ये आपण तुम माने सेइथिरे शेयर करि पारिबो एमिति का सिस्टम हमर रहिछि ऐप रे तो से ऐप रो तो स्पेशल वीडियो मु जे कहिली आसंता काली आपण पाई जिवे आ ता सहित हमर वेबसाइट रो आपण माने सब बेले माने अपडेट प्रत्येक दिन सर दिया जीवो कि कोटा प्रकृतर हमर कोन चालिछि आ केमति का हमें पिला परफॉर्मेंस करूछंती आ पिला माने आपण माने जो माने 10वीं श्रेणी पिला और बेबे स्कूल दिबे तो समस्त को पय एबे खुशी खबर कि समान को पय जे पर्यंत खरा छुट्टी न हेती से पर्यंत सकालिया स्कूल
ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ବଟ୍ ତା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ବି ଏବେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଆର ସପ୍ତାହରୁ ମାନେ ରବିବାରରୁ ଆମେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା କି ଆମେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ବି ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଥିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଦେଖ କି ଜାଣିପାରିବ ସକାଳର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିନେରୀର ପ୍ରକୃତର ମଜା ବା ପ୍ରକୃତ ହାପିନେସ୍ଟା କ'ଣ। ତ ଆମର ତ ସକାଳୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ରୁଟିନ୍, ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କି ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରେଇବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଲି ତୁମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, ତ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଥରେ ଦେଖ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମିତିକା କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇକି ତୁମ ଆଗରେ କହିଦେବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇକି ଯିବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିକି ଯିବି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆପ୍ ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ମୁଁ ତା'ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ସେଟାକୁ ଦେଖି ନେବ। ତ ତାପରେ ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗାଇଡ଼ କରିବି କି କେମିତି ଆପ୍ର ୟୁଜ୍ ତୁମମାନେ କରିବ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ତୁମମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ବା ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ରହିବ 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଏବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁସୁମିତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସହ।